No, 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 no. Namah Shivaya, Shiv Shambho Har Mahadev. एते दिन तो काटी भल पाइला हेले तू कोन देलु धोखा आउ का भल पाई मते भूली गलु हां तते मु कोन न देइथिली केते टका तो पछे न उड़ैथिली आज तू गणी गणी सब दबु तते टिकिली कतुर कोन न देइथिली आज तू तळ ऊपर ने सब फेरई मते आज जानिनु मु के केंद्रापड़ा टका बे केंद्रापड़ा टका रे केंद्रापड़ा टका आ इमे तो पागला रकम है गेली हां अरे से तो ओढे दिन प्रेम पे तू इमे पागला रकम होजु वो तू साये भले हाबुरा रो जाना से मते कोन धोखा केते बड़ देइची आउडा पिला को भल पाई मते धोखा देइ देला अदेला बेल को तू एवा पागला रकम हबु चल आज तते से फैन बाबा को नै जिमी से फैन हावर टिके बसले तो मुंडो ठंडा हो ए जी बुना चाल अरे खाली कहला रील्स करिमी खाली कहला टोकरी मते धोखा देला ए तो कने लगेमी जय हो फैन बाबा जय हो बाबा बाबा कथा टिके मुझे देखो से कोन पागला रकम गुरु गुरु होची ये बड़ा अढ़ाई दिन प्रेम पाई टोकरी मते भाई आ गेलानी बाबा देखो कोन हेलानी सिंदूर पाक लगा जगह नीचे लगे चलनी बाबा हां मलिकते कहि छी तमरे कोन ए जागा देखो भी कोन से होची पागल आ गेलानी आजा देखो भलो कर दियो आजा अली के को नाली टे बहुत लगे हो आजा 5000 एक है बाबा टिके फैन बुले के मात्र दे देबे अरे 5-4 का 10000 दिया आगे टिके भलो कर दियो देखो कि भाई ए मलिक के देखो फैन देखो देखो के लड्डू मुत्तನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ತನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಲಡ್ಡು ಮುತ್ತನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ತನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ बाबा को कहवा कथा यदि राति रे सोइला परे सकाळ को न उठे अरे धन पिला बुझाई कहबू न उठे ताले कोन करिवे डायरेक्ट पानी ढाल दबो बस पिला उठिया कथा ता बापा जे उठे बोली बापा आगुर उठी काम देतो मानिले मंगल हबो आनंद एक बार हरि बोल प्यार बाबा तमे एते लोकों को फैन बुले बचाई दो बाबा मते गोटाई हेल्प करो बाबा ए पर्यंत बयस बढ़ी गलानी चाकरी बाकरी किछि होनी घरु माइकिना पळई जाईछि मते घरु बाहरी कर दैछन कोन करम के समाधान दियो बाबा रक्षा करो टिके बाबा वो समस्या भारी जटिल बुझिलु ए फैन बाहर कर आगे फैन ता बाहर कर तळु एडी का लड्डू मुंडे दे मुत्तार ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ आगे बाबा हां बाबा को कहया कथा तम घर तळे आगे बहुत खजाना अछि आगे बहुत पैसा पत्र अछि आगे। किंतु तमे तार उपयोग करि सारे घरे तळबा स्टेट बैंक अछि बाबा बाबा बच्चे दियो आज्ञा बच्चे दियो मु बहुत आडू हरास है कि आपण बगु आछि आज्ञा बच्चे दियो कोन होई बस आज्ञा संतान प्राप्ति हेई पारु नै 5 वर्ष हेई गला आज्ञा बाबा आगुर कोठी जाइथिले हां बहु डाक्टर बहिद पाख को जाई हरास है कि आओ गार भीतर टोका भी नगे तो भी व्यस्त हो एथरो व्यस्त होनु आगे बाबा चाहिए तुमर जोड़ी संतान हो प्राप्त मोर जाया हां प्रभु गोटिया तो होने बाबू उठाओ फैन उठाओ लड्डू मुत्तನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ लड्डू मुत्तನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ जय हो भगवान बाबा की जय हो ये मुंडरे हाथ माइले कोन हबो जो जगह हाथ माइले पिला छबो सेट हाथ माइला ना कोन हां जे आगे कोन धर ए विभूति रख हां आज्ञा विभूति एला बढ़िया
କଣ ବସ ନେଇ ଆସିଲେ ବିଭୂତିଟା ବୁଝିଲେନି କଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆରେ ହଁ ସତ କଥା ତ ଇଏ ବିଭୂତି କି ନେଇ କଣ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଧୋତି ଖୋଲି ମାରିଦେବି। ଓହୋ କି ଅଖାଡୁଆ ଲୋକ। ଶୁଙ୍ଘିବ ଆକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଶୟନ କରିବ। ମୁଁ ଶୋଇକି ଶୁଙ୍ଘିମି? ହଁ ଆଉ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି। ଓହୋ ତୁମେ ସିନା ଶୋଇ ପଡିବ, ତୁମେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବା ତ ଯାଇପାରିବେନି, ବାବାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମର ପିଲା ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଥର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବର୍ଷଗଣ ଦେଖ, ଯଦି ତମର ବୟସ 25 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ 50 ରୁ କମ, କିନ୍ତୁ ଦାଢି ପାଚି ଗଲାଣି, ତଳ ଶୁଖି ଗଲାଣି, ପଛ ମେଲା ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ତମର ପେଟ ବଢି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କୌଣସି ଝିଅ ପଟିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ତମ ଜନ୍ମ କେବଳ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଜ୍ଞାନ ବାବା କି ଜୟ। ବାବା ବାବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାବା ଟିକେ ରକ୍ଷା କର, ମୋର ବା ଏଇ ସାଇଜର ଦୁଃଖ। ସାଇଜ ନେଇକି ପଇସା ଦିଆ, ଯେତେ ବଡ ସାଇଜ କରିବୁ ସେତେ ପଇସା। ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି, ଟିକେ ମତେ ଉପାୟ ଦିଅ ବାବା, ମୁଁ ଭାସି ଗଲି। କଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜୁନ ମାସ ଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି, ଗୋଟେ EMI କରିକି ଗୋଟେ ଏଇ ସାଇଜର ଫ୍ୟାନ କିଣିଛି। କାହା ମାଇ ଶ୍ୱଶୁର EMI କିସ୍ତି ଏଇ ସାଇଜର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାନ କିଣିଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ପକେଇ କାଲି ରାତିରେ ଖୋଲି ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ଭାଇ କିନା ମତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନି। ମୁଁ ଟିକେ କଣ କରିବି ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାନ କଥା ବାବା କେମିତି କହିବେ? ଫ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନା। ତାହେଲେ କଣ କରିବି କଣ ମୁଁ? ବାହାର କର ଆମ ଫ୍ୟାନ ଟା ବାହାର କର। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମତେ। ହଁ ବୁଲେଇ ଦିନ। ଆରେ ବାବା ଇଏ ବା ମୋରି ଫ୍ୟାନ। ଚୋରି ଫ୍ୟାନ? ମୁଁ କାଲି କିଣିଛି, ରାତିରେ ଚୋରି କରି ନାଟ ନା